take a chuk Bible kel mi kwa use anything one time ka kwa use ka do mi jiak mi chi ma men ci Bible lar ka jirom shoga wal yok ka bal badak ci lar ne fara ta ka mwal karan kan no ga ne ro ko ram no ram dong je pengu no kay lewlat men ngam dien malar Bible no chora ta mwal karan chelo no o cha do den ga ji ke ci do be den karan malot Bible o mi ci do ci nan karan ka mwal luy ne jeje luy ne gwan mwala luy ne jom wala fi da gor no bi ta mwal karan kedir je longa yor pin mwala mo tumna ran mwala mere do cha la no kan no ga ro kun na me kwa use a boyfriends girlfriends jagrana ka boyfriend bi ja girlfriend du eno si Bible la no ro kun ko ram no ram dong te pengu na ke lew ci jelat damar kene nyimar ci jemalar Bible na me first of all amuda kan kono ka min ci Bible la girlfriend kana boyfriend shi mo gwa mo ko na kode ka kwi ko no mo e ler mi lo ko na kode mi lar ko na kodo ne dia la ke ler gwa dina bara may metel pek mulot Bible jenana ne o no gra dien jin wala minak bodu la gor kon minak ra wala gor piu mitigi jwe la gor wo bodel wal min chuji la gor baji lok inno bo mi ci da mor ke ni mor ci genere shuja minak ra wa moye piu minak boda moye kon mitega jwe nang ne dul wal ki o gule mi chuje loga re chuje na mo no go goro de no gine ko kien no ne go kien ka no mo che na mo goy dialan goro de gine ko kien lana ka gane to jalot Bible damare akon Bible ci use ka do me jiak baram woje ka ji bas Bible moy run jengne je bas bangwan ka jen show wal dio ka bas bangwan me melar jene ka ci muda lari shoto shura nak shokwel chulo de bijaga dit kam luotin ko kien made ke riede me no bam tigru shirga me no rodo Bible lane jeje no Bible chelo no baler banjalat chelo no bandi jek bangalat Bible lo no tindiatin gori de let kaji lane ga gane ko ken no radi tin me no rodo jamalo Bible lanam damare ko no kos be pos